ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى نسبة وارفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف واردا يا ربي صل على محمد تحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع ربي صل على محمد اللهم اغفر صل وعلى رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الحمد عليه. لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها أشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان. وانسب إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يرضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا
أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله يا عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أهات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صهيب القدر المرافى فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبنا تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إماما للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفعت يشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المشفع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المشفع وبه فانظر إلينا يا الله واحدنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واخفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب قسنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنا وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تنشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله ولد الحبيب فخر هالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باتنا وآيانا صلى الله عليه وآله قد أرضعته الأم ثم سويبة وهليمة من صعدها كتبانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتكها فرحانا لم ينشأ خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن وآله العذاب مخفف في كل اثنين لقراءته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحات من زيف فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت هليمة ما رأت من يرقات محمد ما هير الأذهان صلى الله عليه وآله قال له الصدي وكذا كان بنوها يبيت يبكي مصغبا جيعانا صلى الله عليه وآله لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور رضا سبعانا صلى الله عليه وضرت نكه الألبان وقد سمنت ذويبتها فكان شانا
أنكره رفقتها وشلمت أحجار على مولانا سبحان من أنتك أشجارا وأحجارا تهيج المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الحبيب بشيرة مردية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فتشاء صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له مهيمن صانا هذبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهماء كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا سنتين وفاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا خطبته مفتوح ويلد في 25 حاجت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها أمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقاد الهجاء سبحان من علمه أعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار هراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا 3 في خفا فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كسر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاستد الأذى فنونا فأتى سكيفا دائيا رموه بالأحجار بل أجروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل
وساهد برزخا وجنانا صلى الله عليه أرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه وآله فأقام أسرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد سادوا ما هير الأذهان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذه هن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد أزمت مآزز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه وآله ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا صلى الله عليه وآله أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah ya. Nah, kita memang sengaja sebelum memulai kajian fikih kita dahului dulu dengan bacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khususnya karena malam Jumat ya, malam Jumat itu di malam dan hari Jumat itu disunnahkan banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi yaumi jum'ah." Perbanyaklah kepadaku sholawat di hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, di hari Jumat dan malamnya, atau malam Jumat dan hari Jumat. Diperintahkan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya sebelum baca kitab Safinatun Najah, sama-sama kita baca yang kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tapi ditulis dalam bentuk syair-syair sehingga bisa menambah rasa rindu, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan sekarang Safinatun Najah. Terakhir pembahasan kita sampai di furudul wudu ya. Ya kan? Furudul wudu, rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mengguyur wajah, yang ketiga mengguyur kedua tangan sampai di siku, kemudian mengusap kepala, lalu mengguyur kedua kaki sampai di mata kaki, dan terakhir ditutup dengan tertib. Kemudian kita juga sudah membahas, tidak ada salahnya kita ulang, di setiap ibadah itu ada rukunnya, ada sunnahnya, ada juga hal-hal yang dimakruhkan. Beberapa sunnah wudu di antaranya, sunnah itu yang jika kita lakukan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan, kita rugi walaupun tidak berdosa, tapi rugi. Karena kalau kita lakukan kita bisa dapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, plus kalau kita lakukan sunnah itu
bisa menambah ikatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebisa mungkin jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sunnah di dalam ibadah atau sunnah di dalam adab etika, atau sunnah-sunnah Nabi di dalam muamalah interaksi antara kita. Nah, sunnah-sunnah wudhu itu diantaranya melakukan wudhu menghadap ke arah kiblat, kemudian melakukan wudhu sambil duduk, sunnah ini ya. Makanya kalau kita lihat di tempat wudhu itu ada tempat duduknya. Nah itu disunahkan wudhu sambil dalam posisi duduk. Nah cuma kadang-kadang tempat wudhu yang ada di masjid-masjid sekarang ini cuma asal dibangun tempat duduknya tapi tidak proporsional. Jadi kadang-kadang terlalu dekat. Kita mau wudhu, kalau kita duduk di situ kita nyalakan kerannya basah semua sarung kita. Jadi cuma sekedar syarat saja, akhirnya tidak diduduki tempat duduk itu jadi tempat jongkok. Padahal disunahkannya seharusnya dalam posisi duduk. Jadi kalau mau menjalankan sesuatu sekalian yang matang, sekalian yang sempurna, kata Rasulullah SAW, fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kamu kalau mau sembelih dengan cara yang bagus. Itu perintah ketika kita menyembelih kurban, tapi makna yang tersirat juga di dalam perintah itu adalah kalau kamu mau melaksanakan sesuatu jangan setengah-setengah. Nanti kalau kamu laksanakan setengah-setengah dapatnya juga setengah-setengah, tidak sempurna dapatnya. Tapi kalau melaksanakan sesuatu lakukan dengan matang dan dengan sempurna, supaya apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan kebaikan di dalam hidup kita. Kemudian di antaranya yang lain, sunnah-sunnah yang lain adalah berwudu dalam keadaan tertutup auratnya, tidak dalam keadaan telanjang. Selanjutnya, sunnah berikutnya bersiwak. Sebelum berwudu bersiwak. Siwak ini disunahkan di segala tempat, ya. Di antaranya ketika berwudu. Nah, siwak ini sunnah yang sangat penting sekali. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kata Rasulullah. Kalau aku tidak takut membebani umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak. Siwak itu apa sih? Siwak itu segala sesuatu yang kasar yang bisa digunakan untuk menggosok gigi. Apapun, mau pakai sikat gigi, tapi siwak yang paling utama adalah siwak yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yaitu siwak yang berasal dari ranting pohon arok namanya. Pohon arok itu siwak yang paling utama. Sudah adzan isya. Kita lanjut, nanti kita adzan sendiri ya. Tidak apa-apa. Ya, menunggu sholat itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sudah masuk waktu sholat, kita menunda sholat kita karena ada kepentingan yang dipentingkan oleh agama, seperti menuntut ilmu seperti ini. Ini juga termasuk sunnah. Selama kita menuntut ilmu, kita niat menunggu waktu sholat. Selama menuntut ilmu ini kita bisa dapat 2 pahala. Pahalanya menuntut ilmu sama pahalanya orang sholat setiap saat. Orang yang menanti didirikannya sholat dapat pahalanya sholat setiap saat. Kita lanjutkan lagi. Pohon arok. Nah, sekarang sudah dijual di mana-mana, di Tanah Abang juga banyak itu siwak-siwak itu. Tapi kalau saya tidak mendapatkan itu, ya sudah pakai segala sesuatu yang kasar. Yang penting jangan tinggalkan siwak walaupun pakai ujungnya kain. Sebelum wudu, siwak mendapat sunnah. Kemudian selanjutnya bertasmiyah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengguyur atau mencuci tangan sebelum siwak.
diajarkan oleh para ulama mencuci tangan, kemudian tashbik, gini ya. Tashbik apa ini namanya? Mencengkram, menjalin jari-jari tangannya, gitu ya. Setelah mencuci terus menjalin jari-jari tangannya, tashbik. Kemudian sunnah selanjutnya lagi adalah berkumur-kumur atau tamadmad. Di dalam berkumur-kumur ada sunnah lagi, yaitu mubalaghah. Mubalaghah itu menyampaikan air sampai di tenggorokan, bukan ditelan airnya, tapi menyampaikan air di tenggorokan, namanya mubalaghah. Jadi kalau saya beri contoh begini, kumur terus begini, mubalaghah. Itu sunnah, disunnahkan kecuali waktu puasa. Waktu puasa tidak disunnahkan mubalaghah, karena takut nanti kalau ketelan ya, kalau ketelan batal puasanya. Loh Ustaz, tidak sengaja, walaupun tidak sengaja puasanya bisa batal. Nah kalau sengaja lebih lagi batal ya. Kumurnya tetap sunnah, tapi mubalaghahnya itu yang tidak disunahkan. Selanjutnya lagi, sunnah berikutnya adalah istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung atau memasukkan air ke dalam hidung. Diteliti oleh banyak ahli, istinsyak itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya bisa menghilangkan polip, bisa mencerdaskan otak, bisa menghilangkan migrain dan lain-lain ya. Kita tidak membahas ilmu kedokterannya, itu biar dokter yang bahas. Yang jelas yang dilakukan Nabi pasti ada manfaatnya ya. Kalaupun manusia tidak menemukan manfaatnya secara lahiriah, tetap manfaat. Yang dilakukan Nabi itu pasti mendatangkan manfaat dunia akhirat. Kemudian setelah istinsyak disunahkan juga istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi istinsyak, kemudian istinthar. Sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk mengambil airnya bersamaan dengan tamadmad. Jadi mengambil air untuk kumur, kemudian istinsyak, keluarkan. Tapi sebagian ulama memisah, tamadmad dulu 3 kali karena ada mubalaghahnya di situ ya. Kemudian baru istinsyak dan istinthar, silahkan memilih. Boleh memilih yang mana saja. Nah, ada juga yang teman saya ini yang mengajarkan, saya tidak tahu dapat dari mana ilmunya, supaya istinsyak itu tidak sakit waktu kita menghirup. Waktu tamadmad airnya jangan dikeluarkan dulu. Jadi waktu kumur airnya jangan dikeluarkan, istinsyak dulu, baru dikeluarkan air tamadmad berbarengan dengan air istinsyak. Nanti waktu istinsyak tidak sakit. Tapi wallahu alam itu dapat ilmunya dari mana ya, dapat ilmunya dari mana saya tidak menemukan juga di kitab gitu ya. Alhasil sunnahnya ada tamadmad, ada istinsyak, ada istinthar. Lalu berikutnya ada sunnah membasuh wajah dilebihkan dari batas-batasnya. Wajah itu batas-batasnya kita sudah belajar, panjangnya dari manabitis sya'ar, tempat tumbuhnya awal tempat tumbuhnya rambut kepala di dahi, panjangnya sampai ke dagu. Dagu itu yang ditumbuhi jenggot. Jadi belakang sini ini bukan wajah, tidak termasuk wajah ini ya. Ini tidak termasuk wajah. Sini tidak termasuk wajah. Lebarnya dari telinga ke telinga. Ini batasnya wajah. Jadi di sini. Ini batasnya wajah. Ini yang fardu. Nah, dilebihkan berarti sampai di sini. Ya,
sampai di belakang sini. Sunnah ini ya, melebihkan basuhan wajah. Lalu sunnah berikutnya lagi adalah melebihkan basuhan wajib tangan sampai ke pundak. Sunnah hukumnya. Tapi yang harus diperhatikan bagi wanita khususnya, kalau wudhunya di tempat umum ada terlihat laki-laki yang bukan mahram, lebih baik sunnahnya jangan dijalankan. Nanti mau cari sunnah dibuka, auratnya terlihat. Mau cari sunnah dapat dosa malahan kan, malah dapat dosa. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini orang yang memanjangkan, melebihkan basuhan wajah dan basuhan tangan ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti ciri-ciri umatnya di hari kiamat, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nanti kamu tahu kita ini umatmu dari mana nanti? Di hari kiamat itu manusia dari Adam sampai akhir zaman kumpul semua, kata Rasulullah. Umatku itu ghurrah muhajjalin, kata Rasulullah. Umatku itu nanti paling memancar, beda, terlihat di antara umat-umat yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan dia memperbanyak basuhan wudhunya di wajah dan di tangan. Berikutnya lagi, sunnah berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Hukumnya sunnah. Kepala itu sebagian sudah sah, tapi kalau mengusap seluruhnya dapat sunnah. Selanjutnya lagi mengusap telinga. Mengusap telinga itu caranya diberi cara oleh ulama, celupkan tangan kita atau basahi tangan kita dengan air, lalu masukkan terlebih dahulu jari kelingking. Gini, karena kalau yang dimasukkan jari kelingking bisa sampai ke dalam telinga. Masukkan jari kelingking. Selesai, jari telunjuknya buat mengusap bagian dalam, urutkan gini, ini kan, lihat ini, begini, masih ada sisa ibu jarinya kan, ibu jarinya buat yang belakang. Nah, jadi usap begini, sudah, telapak tangannya buat terakhir. Jadi begini. Ini pelajaran yang saya dapat dari guru-guru saya begitu. Dan ini juga ada dijelaskan di dalam kitab. Tapi kalau kita baca penjelasannya di dalam kitab bisa puyeng kita. Penjelasan kalau didefinisikan itu bingung. Kalau lihat langsung paham kita ya. Kemudian selanjutnya menurut Imam Ghazali termasuk sunnah adalah mengusap tengkuk kepala. Tapi menurut Imam Nawawi tengkuk kepala tidak termasuk sunnah. Silahkan pilih. Kalau mau pilih Imam Ghazali, tengkuk kepalanya diusap 3 kali. Kalau mau memilih Imam Nawawi, tidak usah pakai mengusap. Kemudian sunnah berikutnya lagi mengguyur kaki sampai di lutut. Nah, ini juga diperhatikan. Kalau wudhu di tempat umum, laki-laki saja lututnya itu termasuk aurat. Lututnya laki-laki itu termasuk aurat. Kalau ditarik ke atas mau dapat sunnah tapi kelihatan orang lain malah dapat sesuatu yang haram. Jadi harus diperhatikan. Nah, selanjutnya sunnah yang lain adalah mengulang setiap gerakan wudhu 3 kali. Berikutnya disunahkan tayamun. Tayamun itu artinya selalu mendahulukan bagian kanan. Kalau ada 2, tangan ada 2, mana yang didahulukan? Tangan kanan dulu. Kaki yang didahulukan, bagian kanan dulu. Telinga sama-sama, bersama-sama. Mendahulukannya bagaimana? Basuh tangan itu mengguyur tangan 1, 1, 2, 2, 3, 3 atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mana yang betul?
Nah, ini banyak yang salah. Mendahulukan yang kanan dulu. 1, 2. Repot kalau seperti itu ya. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Caranya ini 1, 2, 3. Selesai. 1, 2, 3. Guyur 3 kali. Kemudian yang kaki juga begitu. Guyurnya 1, 2, 3. Baru kemudian yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Nah ini diantara sunnah-sunnah wudu. Dan masih ada sunnah-sunnah yang lain, tapi itu yang paling pokok. Dan sunnah jangan sampai ketinggalan membaca doa setelah wudu. Doa setelah wudu itu nembus 7 langit. Jangan pernah ditinggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Atau ada yang menambahkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin, waj'alni saburan syakuran, waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka sabahan wa asila. Mau yang ringkas boleh, mau yang panjang lebih bagus. Disunahkan juga membaca ayat kursi dan surat Al-Qadar setelah membaca doa wudu. Di samping itu ada hal-hal yang dimakruhkan. Di antara hal-hal yang dimakruhkan adalah meninggalkan sunnah wudu. Kalau sunnah tadi kita tinggalkan semua, kita kena makruh. Jadi makruh itu biasanya meninggalkan sunnah itu makruh. Nah, saya wudu, saya lewati tidak kumur, saya dapat makruh. Nah, saya lewati, saya tidak istinsyak, tidak tidak istintar, dapat makruh saya. Apa artinya makruh? Makruh itu kebalikannya sunnah. Makruh itu perbuatan yang kalau ditinggalkan justru kita dapat pahala. Kalau saya meninggalkan perbuatan meninggalkan sunnah, berarti melakukannya, saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang dimakruhkan lagi pada saat berwudu adalah israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Guyurnya harusnya ambil air, bisa ini ngambil 1 gayung. Israf ini. Makruh hukumnya. Buat tangan, air diguyur. Nah sekarang ada keran yang beberapa saat mati lagi, beberapa saat mati lagi. Itu bagus. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Daripada kita buka kerannya mengguyur terus, israf itu, berlebih-lebihan. Nah orang kita justru dikasih keran kayak gitu marah-marah. Repot ini, keran sebentar mati, akhirnya dipencet terus kerannya. Padahal itu harusnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan engkau buang-buang air walaupun engkau ada di tengah lautan. Karena berlebih-lebihan itu bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Membuang-buang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu makruh kalau kita wudunya di rumah kita. Kalau kita wudunya di tanah yang diwakafkan, air yang diwakafkan namanya air musabbal. Air musabbal ini air yang diwakafkan. Nah, beberapa orang mewakafkan masjid dan airnya sekalian diwakafkan. Kalau air itu air wakaf, hukumnya sudah bukan makruh lagi tapi haram. Wudu di masjid berlebih-lebihan, haram. Mandi di masjid berlebih-lebihan, hukumnya haram. Karena air itu adalah air musabbal atau air yang diwakafkan. Tapi sebagian orang karena tidak mau memberatkan orang awam, yang diwakafkan cuma tanahnya aja. Airnya saya hadiahkan. Airnya saya hadiahkan, tidak wakaf, tidak termasuk air. Tapi kalau ternyata air itu air wakaf, kita bisa berdosa. Makanya kalau wudu, sebagian ulama kalau wudu dari rumah aja. Atau kalau wudu di masjid, ya kita harus memperhatikan, tidak membuang-buang air, tidak ada manfaatnya.
Selebihnya tidak mengguyur anggota badan atau mengusapnya lebih dari bilangan sunnah. Makruh. Maksimal 3. Maksimal 3. Kalau saya mengguyurnya sampai 4, maka saya dapat makruh. Dapat makruh. Dan ada beberapa hal lainnya, saya kira itu cukup ya. Nah, ini hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Faslun, sampai di faslun ya. An-niyah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li ya. Faslunnya itu kan? Ya. An-niyah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal galab wa talaffuz biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Nah, niat kita sudah bahas sebetulnya ini di dalam rukun wudu. Niat itu adalah qasdu syai'in. Ini dijelaskan beberapa hal. Yang pertama itu menjelaskan hakikat niat itu apa. Yang kedua, tempatnya niat di mana. Yang ketiga, waktunya niat kapan. Nah, hakikatnya niat itu apa? Hakikatnya niat itu qasdus syai', bertujuan melakukan sesuatu. Itu hakikat dari niat. Niat itu sendiri secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud atau bertujuan. Setiap ibadah itu memerlukan niat, menghadirkan niat di dalam hati. Kalau tidak menghadirkan niat, maka ibadahnya tidak sah. Tidak sah. Makanya di setiap rukun ibadah itu nomor 1 adalah niat. Mengapa sih saya harus niat? Niat itu yang membedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah dengan perbuatan biasa. Itu adalah niat. Saya puasa. Kalau saya tidak niat, bisa jadi itu bukan puasa. Itu puasa secara bahasa, bukan puasa ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang diet itu juga puasa namanya, tapi itu bukan puasa yang disebut ibadah. Yang membedakan itu adalah niat. Yang membedakan adalah niat. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Qasdu syai'in. Kemudian kapan waktunya? Waktunya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan awal ibadah yang akan kita lakukan. Kalau awal ibadah yang akan kita lakukan adalah wudu, maka waktu niatnya bersamaan dengan saat kita mengguyur wajah. Saat kita mengguyur wajah, bersamaan dengan itu kita niat. Atau boleh kita niat pada saat kita mengguyur tangan, melakukan sunnah, tapi niatnya tetap harus hadir sampai kita membasuh wajah. Nah, itu yang dianjurkan Imam Ghazali. Niatnya wudu itu dari mulai saat kita membasuh tangan kita, kemudian kumur, istinsyak, istinthar, tetap niat itu harus hadir di dalam benak kita sampai kita membasuh, mengguyur wajah kita. Kalau di tengah-tengah itu hilang niatnya, harus segera menghadirkan lagi. Nah, tapi pada intinya niat wudu itu bersamaan pada saat kita mengguyur wajah. Niatnya sholat pada saat kita takbiratul ihram. Allah di dalam hati, usalli fardal isya, usalli fardal maghrib. Kalau makmum, usalli fardal isya ma'muman, usalli fardal maghrib ma'muman. Jadi mulutnya Allah, hatinya usalli fardal. Itu waktunya niat sholat. Harus selesai sebelum kita menghabiskan lafaz takbiratul ihram. Ada sebagian ulama yang mengatakan lebih-lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi misalnya Allahu Akbar, misi
Allahu Akbar makmuman. Ini hatinya baru makmuman, itu baru saya makmuman, tidak ada masalah. Yang penting itu bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Itu sudah disederhanakan oleh Imam Syafi'i. Tadinya Imam Syafi'i itu pendapatnya pada waktu kita takbiratul ihram kita harus menghadirkan di benak kita seluruh rukun sholat. Siapa yang mampu menghadirkan seluruh rukun sholat ini ya? Jadi pada waktu takbiratul ihram kita harus hadir di dalam hati kita ini, berdiri ibadah fardu, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, sajdatain itu, kemudian duduk di antara dua sujud. Kata pengikutnya Imam Syafi'i, wahai imam, ini siapa yang mampu kayak gini? Tidak ada yang sholat kita, tidak mampu kita. Kalau buat orang-orang yang sudah level tinggi, niat itu betul-betul jelas di dalam hatinya, tapi buat orang awam itu susah. Kemudian disederhanakan ijtihadnya Imam Syafi'i itu, cukup kamu mengucapkan usolli, yaitu ibadah yang mau kamu lakukan, sholat. Yang kedua adalah jenis ibadahnya fardu apa sunnah, fardho itu berarti fardu. Yang ketiga ismul ibadah, nama ibadahnya apa? Isya, maghrib. Kalau saya sholat isya, Allah di sini usolli fardhul maghrib, tidak sah. Nah, niat kamu maghrib kok sholatnya isya, salah. Harus niatnya sesuai dengan ibadahnya. Nah, kemudian kalau sebagai makmum harus ditambah makmuman. Imam tidak harus niat imaman, tapi makmum harus niat sebagai makmum, karena imam itu diikuti. Yang mengikuti yang harus niat bahwa saya mengkaitkan sholat saya. Loh, ini kok kita bahasnya jadi sholat, ini kan kita bahas niat ini ya. Itu sekedar contoh saja, sekedar contoh dari saya. Kemudian mahalluha qalb. Mahalluha qalb. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi kalau kita mengucapkan niat di lisan tapi hati kita tidak hadir, itu tidak dianggap kita niat. Niat itu tempatnya yang wajib ada di dalam hati. Supaya apa? Supaya pada saat saya sholat, saya sadar bahwa saya sekarang akan melakukan sholat. Karena sebagian besar manusia, apalagi manusia zaman sekarang, kepalanya diisi TikTok, diisi macam-macam, ngelamun dia. Kadang-kadang makan saja tidak ada rasanya. Makan sambil lihat TV, sambil lihat TikTok, sambil lihat ini. Makan tidak ada rasanya. Tidak sadar, loh, tahu-tahu sudah habis nasinya. Di mobil jalan sambil denger lagu, denger ini, sia-sia semua, ghafil, dalam keadaan lalai. Mobil ini jalan tahu-tahu sudah sampai garasi rumahnya. Loh, kok cepet ya, saya tadi lewati di sini, untung nggak ketabrak dia. Ada kadang-kadang orang jalan dari bangun pagi, bergerak, mandi, tidak sadar itu yang diperbuat apa itu. Tidak ada ruh di dalam hidupnya. Nah, kalau perbuatan sehari-hari, makan bisa tidak ada rasanya karena sudah digenangi oleh hubbud dunya di dalam hatinya. Manusia ini dipenuhi dengan kelalaian. Terus pada waktu sholat dia tidak mau menghadirkan niat. Mungkin dia tidak sadar dia sholat. Jadi ini satu-satunya, ya Allah tinggal sedikit ini ikatan kita ini. Jangan sampai terus kita sok-sokan ngomong niat itu tidak penting, sangat penting. Niat itu sangat penting untuk menghadirkan diri kita bahwa kita sekarang sedang akan melakukan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya ada di dalam hati. Kalau cuma sekedar di lisan, tidak sah. Tidak sah. Sebab kalau lisan itu mengeluarkan kata-kata, hatinya tidak hadir, seperti orang mengigau. Seringkali kita di dalam hidup ini mengeluarkan kata-kata, kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Setelah dikonfirmasi orang, kita baru, masa sih saya tadi ngomong kayak gitu? Lah ini loh ada rekamannya. Loh, kamu yang ngomong, kamu gak sadar. Karena waktu berbicara tidak hadir hatinya. Tidak hadir hatinya. Nah, manusia zaman sekarang ini banyak yang mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu apa yang diucapkan. Imam Syafi'i kemudian menambahkan talaffuz biha
sunnah. Melafatkannya itu sunnah untuk membantu hatinya supaya hadir. Dalilnya Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid sholat subuh, kemudian tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan enggak? Kata istrinya, oh hari ini, pagi ini enggak ada yang bisa dimakan. Kalau zaman sekarang sudah marah-marah itu, pulang dari masjid lapar perutnya, mau makan enggak ada makanan gitu ya. Pagi ini enggak ada yang bisa dimakan, kata istrinya. Kata Nabi Muhammad, idzan inni shaim. Kalau begitu aku sekarang puasa. Niat Nabi ini ya. Idzan inni shaim. Jadi puasa sunnah itu, jadi dari hadis ini ada dua hukum yang bisa dipetik. Yang pertama, mengucapkan niat sunnah. Yang kedua, puasa sunnah itu niatnya boleh setelah matahari terbit. Karena Nabi puasa sunnah. Tapi kalau fardu, niatnya harus di malam hari sebelum masuk fajar di hari itu. Nah, kemudian kalau bermaksud melakukan sesuatu itu tidak bersamaan dengan ibadah, sering ada orang bilang, loh saya itu kan ke masjid, jalan ke masjid setelah dengar adzan isya, ya tujuannya ya mau sholat isya lah. Banyak orang ngomong gitu, mau apa pakai dihadirkan lagi, sudah jelas saya mau sholat isya. Belum tentu. Ya seperti yang saya sebut tadi, kamu jalannya seperti robot, sudah jadi rutinitas. Kamu takbir sama ngelamun, mau ngadep siapa kamu nggak tahu. Nah, kalau bertujuan sesuatunya itu sebelum dia melakukan perbuatan ibadah, itu disebut dengan azam. Azam atau azam. Kalau dalam bahasa Indonesia sekarang berazam melakukan sesuatu atau keinginan. Itu baru keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang dinamakan niat di dalam fikih jika keinginan itu dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan awal ibadah. Nah, ini faslun mengenai niat, karena di sini ada pasalnya, ya terpaksa saya ulangi lagi ya, mengikuti apa yang ditertibkan oleh penulis kitab ini. Kemudian wat tartib an la yuqaddimu udwan ala udwin. Sedangkan tertib itu adalah tidak mendahulukan salah satu anggota ibadah dari anggota ibadah yang lain. Wudu tidak mendahulukan mengguyur tangan dari mengguyur wajah. Kalau mendahulukan maka mengguyur tangannya jadi tidak terhitung. Karena harusnya wajah dulu baru tangan, bukan tangan dulu baru wajah. Di dalam ibadah sholat tertib itu termasuk rukun. Di dalam rukun haji itu juga ada tertibnya ya. Kemudian bahkan kalau rukun haji ada waktu-waktunya, kalau sampai kita lewati waktunya hilang kesempatan kita. Tapi di dalam ibadah wudu tertib itu menurut Imam Syafi'i termasuk rukun. Menurut Imam Syafi'i termasuk rukun. Walaupun menurut Imam Maliki tertib tidak termasuk rukun. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jam berapa ini? 7:30. Lanjut atau selesai? Hah? Tadi yang balago itu Ya. Sekali atau 3 kali? 3 kali. 3 kali juga. 3 kali juga. Diulang. Jadi kumur-kumur kemudian keluarkan. Oh, jangan sampai keluar suaranya, tidak harus ekstrim ya, tidak harus ekstrim. Jangan sampai keluar suaranya. Meminimalkan suara, jangan sampai orang lain terdengar, itu termasuk adab. Termasuk ketika kumur, jangan sampai suaranya keluar atau airnya muncrat kemana-mana, itu tidak adab, harus perhatikan. Juga ketika mengguyur wajah, dimakruhkan kita menampar wajah, jadi ngambil air
makruh itu hukumnya. Nanti airnya bisa nyiprat ke kanan kiri ini ya. Harus ada cara-caranya. Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Ini juga termasuk makruh, berbicara pada saat wudhu. Jadi sunnahnya wudhu itu disertai dengan zikir. Disertai dengan zikir. Ya. Tasbih. Tasbih ini namanya. Ya. Saya tidak pernah baca itu. Tidak pernah baca. Siwak, kalau siwak itu sebelumnya dia berkumur. Sunnah. Ya. 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 Kalau kita bisa menghadap kiblat, ya kita menghadap kiblat. Tapi kalau kita ingin menghadap kiblat, ternyata tempatnya tidak memungkinkan, kita tetap dapat sunnahnya menghadap kiblat. Karena kita mau melakukan sunnah itu, tapi terhalang. Meminum air sisa wudhu, tidak pernah tahu saya. Saya tidak pernah tahu. Oh, disunahkan juga tidak membuang air wudhu. Jadi disunahkan menyimpan air wudhu itu hukumnya sunnah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu setiap berwudhu di bawahnya ada bejana. Jadi air yang menetes itu tidak terbuang. Nah ini sebetulnya mau saya lanjutkan ke bab air, tapi karena waktunya sudah 7:30, biar kita lebih penasaran, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Oh, minggu ketiga. Jadi di tempat ini di Aksiana insyaallah akan dilakukan di malam Jumat, baca maulid selepas sholat maghrib berjamaah, kemudian membahas kitab fikih saat ini. Nanti kalau ini sudah kita khatamkan, kita akan bahas kitab-kitab lain. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Kemudian sholat isya berjamaah di tempat ini minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Saya kira sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kepada kita hidayah, taufik, petunjuknya sampai kita menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala kelak setelah panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.